Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we will recite Surah Dahar Al-Insan, which is very beautiful surah with translation English and Urdu. Please subscribe, press bell button for our new video updates, like and share for Sadqa Jariyah. We teach Quran online. Number is in description below. Now listen carefully. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم بلدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما
يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. And there will be circulated among them vessels of silver and cups having been created clear as glass. उनके आगे चांदी के बर्तन और शीशे के प्याले गर्दिश कराए जा रहे होंगे. Clear glasses made from silver of which they have determined the measure. शीशे भी वो जो चांदी की किस्म के होंगे और उनको मुंतज़मीन जन्नत ने ठीक अंदाजे के मुताबिक भरा होगा. And they will be given to drink a cup of wine whose mixture is of ginger. उनको वहाँ ऐसी शराब की जाम पिलाए जाएंगे जिसमें सूंठ की आमेजिश होगी. From a fountain within it, paradise named सलसबील. और ये जन्नत का एक चश्मा होगा जिसे सलसबील कहा जाता है. There will circulated among them young boys made eternal. When you see them, you would think them as beautiful as scattered pearls. उनके खिदमत के लिए ऐसे लड़के दौड़ते फिर रहे होंगे जो हमेशा लड़के ही रहेंगे. तुम उन्हें देखो तो समझो कि मोती हैं जो बिखेर दिए गए हैं. And when you look there in paradise, you will see pleasure and great dominion. वहाँ जिधर भी तुम निगाह डालोगे नेमते ही नेमते और एक बड़ी सल्तनत का सरो सामान तुम्हें नज़र आएगा. Upon them the inhabitants will be green garments of fine silk and brocade, and they will be adorned with bracelets of silver, and the Lord will give them a purifying drink. उनके ऊपर बारीक रेशम के सब्ज़ लिबास और अतलस और दीबा के कपड़े होंगे. उनको चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे और उनका रब उनको नहायत पाकीज़ा शराब पिलाएगा. And it will be said, indeed, this is for you a reward and your effort has been appreciated. ये है तुम्हारी जज़ा और तुम्हारी कारगुजारी काबिल कदर ठहरी है. Indeed, it is we who have sent down to you, O Muhammad, the Quran progressively. ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने ही तुम पर यह कुरान थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया है. So be patient for the decision of your Lord and do not obey from among them a sinner or ungrateful disbeliever. लिहाजा तुम अपने रब के हुक्म पर सब्र करो और उनमें से किसी बद अमल या मुनकर हक की बात ना मानो. And mention the name of your Lord in prayer morning and evening. अपने रब का नाम सुबह शाम याद करो. And during the night prostrate to him and exalt paradise him along part of the night. रात को भी उसके हुजूर सजदा रेज़ हो और रात के तवील औकात में उसकी तस्बीह करते रहो. Indeed, these disbelievers love the immediate and leave behind them a grave day. ये लोग तो जल्दी हासिल होने वाली चीज़ दुनिया से मोहब्बत रखते हैं और आगे जो भारी दिन आने वाला है उसे नज़रअंदाज कर देते हैं. We have created them and strengthened their forms, and when we will, we can change their likenesses with complete alternation. हमने ही उनको पैदा किया है और उनके जोड़ बंद मजबूत किए हैं और हम जब चाहें उनकी शक्लों को बदल कर रख दें. Indeed, this is a reminder, so he who wills
may take to his Lord away. یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے. And you do not will accept that Allah wills. Indeed, Allah is ever knowing and wise. اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، یقیناً اللہ بڑا علیم و حکیم ہے. He admits whom he wills into his mercy, but the wrongdoers he has prepared for them a painful punishment. اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے.